करने की अनुमति दी जाए। माननीय अधीर रंजन जी। सर, मैं तो सर ऐसा बिल की कोई विरोध के चलते नहीं, लेकिन मैं एक सलाह के चलते मंत्री जी को ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, इसलिए कि जब ये इंक्लूजन ऑफ सर्टेन ट्राइब्स की बात होते हैं इन द लिस्ट ऑफ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, लेकिन ये पीस मिल मैनर में, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको होना चाहिए, लेकिन यहाँ से आप कहीं एक को बाहर से लाए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा एसटी ट्राइब बहुत सारे सूबे से ऐसा मांग है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट बनाना चाहिए। जैसे कि मेरी क्षेत्र से, मेरी स्टेट से हम बराबर ये मांग करते आ रहे हैं कि कुर्मी समाज के लोगों को एसटी में शामिल किया जाए। इसके पीछे तर्क ये है कि कुर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स। ये प्राचीन एक जनजाति है। प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ ओल्ड छोटानागपुर रीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, particularly in the Jungle Mahal region. The British census of 1872, the Kurmi were analyzed as Kurmi of woods, that means Jhari Kurmi, produced in support of the report on the census of Bengal 1872 by H. Beverly, Inspector General of Registration, Bengal, describes Colonel Dalton mentioned some Jhari Kurmis or Kurmis of the woods in Chotanagpur who are said to worship strange gods. बात यह कि आप बंगाल में जाइए, झारखंड में जाइए, उड़ीसा में जाइए, लाखों की तादाद में ये कुर्मी समाज के लोग सालों से ये मांग करते आ रहे हैं कि हमें ये ट्राइब जनजाति में हमें शामिल किया जाना चाहिए। मैं ये मुद्दा को लेकर आपके सामने भी हमारे सारे तर्क पेश किए हैं, लेकिन पता नहीं आप अलग अलग ढंग से इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा इस तरीके की काम करने के बदले अगर हिंदुस्तान में कई जगहों से ये ट्राइब्स की सूची में शामिल होने के लिए जो मांग आए हैं, ये सबको साथ में लेकर सर एक बिल लाना चाहिए। यही मेरा सुझाव है सर। और कोई माननीय सदस्य के बारे में रिसर्च बेस्ड तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत राज्य सरकार के अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्तर पर उसकी समीक्षा की जाती है और उसको उसी कड़ी में सारे समीक्षाओं के बाद पार्लियामेंट में लाया जाता है। तो एक एक समुदाय के बारे में रिसर्च होता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुशंसा प्राप्त होते हैं, राज्य सरकार के अनुशंसा प्राप्त होते हैं, उसके बाद वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आने के बाद वो रजिस्ट्रार जनरल के पास समीक्षा के लिए भेजी जाती है, उनके समीक्षा उपरांत कमीशन के पास भेजी जाती है, तदुपरांत मंत्रिपरिषद में आता है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में लाए जाते हैं। रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट आते हैं, तदनुसार उसको क्रमवार तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। सर, 1931 में ये प्राचीन जनजाति में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर SRO 510 डेटेड 6 सितंबर 1950 एंड 2/38/50 public dated 5th October 1950 declared that only those who were in the list of primitive tribes in the census report of 1931 were to be inducted in the list of scheduled tribes. तो ये तो 1931 में थे, इसी के लिए मैं ये मांग करता हूँ। आप घुमा फिरा के बात कर सकते कि अनुशंसा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आप इतिहास को थोड़ा अनुसंधान कीजिए, इतिहास के पे थोड़ा गौर कीजिए और सेंसस रिपोर्ट देखिए 1931 की, उसमें आपको मिलेगा जो मैं जो तर्क देते हैं ये कोई सीधा तौर पे आपको पूछ रहे थे। ये आप अगर जरा सा भी इसमें कोशिश करेंगे तो ये लाखों की तादाद में जो कुर्मी समाज के लोग होते हैं ये इसमें शामिल हो सकता है। हमारे बंगाल के भी साथियां हैं, सुदीप बाबू भी है, बंगाल की सरकार भी इसके पक्ष में है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब इसको शामिल कीजिए। लाखों की तादाद में कुर्मियों की यह मांग सालों से चलते आ रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तावित आगामी 2022 से 20 सितंबर आगामी 2022 से 20 सितंबर পাঁচটা জায়গায় রেল অবরোধ হতে অনির্দিষ্টকালের জন্য দেখছি হাড়ি খায়েক দায়েক লেকে বসে যান। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নিরতে, কোন এমপি এমএলএর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আদিবাসী সমাজ
মোর্চার সঙ্গে আরো যতটা সংগঠন আছে আমরা পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কর্মী সমাজ আরো সমন্বয় সমিতি আরো যতটা সংগঠন আছে সবাইকে আমরা 20 তারিখে ডাকা হয় সিলিমান সবকে লেকে পাতা ধরিকে আর সবাইকে একসঙ্গে লেকে আর সব আন্দোলন করা আর কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লড়া চলতে নেই ঠিক আছে মানে বিশেষ একটা বার্তা দিতে চাই গতকাল মহামহিম রাষ্ট্রপতি তার রাষ্ট্রপতি ভবনে 3 সাংসদ তথা 1 বিধায়ককে সময় দিয়েছিলেন গত 3 মাস আগে তাকে সময় চাওয়া হয়েছিল সেই শিডিউল অনুযায়ী 3 জন সাংসদ জামশেদপুরের মাননীয় সাংসদ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো গিরিডির সাংসদ মাননীয় চন্দ্রপ্রকাশ চৌধুরী এবং গমিয়ার বিধায়ক মাননীয় লম্বোদর মাহাতো 4 জনের সদস্য আমরা যাই সেখানে আমাদের বিষয় ছিল कि 1913 সালে 2 মে 13টি জাতিকে শিডিউল ট্রাইব যে নথিভুক্ত করা হয় সেই শিডিউল ট্রাইবের লিস্ট 1950 সালের 6 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকে তারপরে সেটা সেই লিস্টের থেকে আউট হয়ে যায় কুর্মী জাতি 1913 সালে কুর্মী জাতি সেই সময় ট্রাইবের মধ্যে লিস্টে ছিল 1950 পর্যন্ত ছিল পরবর্তীকালে বিভিন্ন আন্দোলন হয় আমি লোকসভায় আসার পরে পার্লামেন্টে আমি বিষয়টা তুলি 0 আওয়ারে লিখিতভাবেও আমি জানাই তারপরে গৃহমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করি আরজিআর কাছেও যাই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাশের রাজ্যের মাননীয় 2 জন সাংসদও আমার সঙ্গে ছিলেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় উনি আশ্বাসও দিয়েছেন খতিয়ে দেখার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে আমি লোকসভার বিরোধী নেতা অধীর বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই উনি লোকসভায় বিষয়টা তোলার জন্য কিন্তু তার সেইটার সঙ্গে সঙ্গে আমি অধীর বাবুকে প্রশ্ন করতে চাই 1950 সালে যখন এটা তালিকা থেকে বাদ পড়ে তখন কার সরকার ছিল এবং কাদের নেতৃত্ব এটা তালিকা থেকে বাদ পড়ে আপনি মনমোহন সরকারে 10 বছর মন্ত্রী ছিলেন পুরো আপনার কার্যকালে কেন এটা আপনার মনে পড়েনি লম্বা সময় ধরে আপনি সাংসদ আছেন কোনোদিন আপনার মনে পড়েনি যখন আপনি পশ্চিম বাংলাতে শূন্য হয়ে গেছেন যখন আপনার কংগ্রেস কোনো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে তখন আপনি বিষয়টা তুলেছেন তবু আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এই বিষয়টা তোলার জন্য তবে এটা আমার মনে হয় আপনি যৌথভাবে যখন পশ্চিমবাংলাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার চালিয়েছেন সেই সময় কেন্দ্রে আপনারও সরকার ছিল সেই সময় তুললে আমার মনে হয় আরো জিনিসটা ভালো হতো আমি আপনাদের মাধ্যমে যারা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছে তাদেরকেও সাধুবাদ জানাই লম্বা সময় ধরে লড়াই করছেন সংঘর্ষ করছেন আজকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত সেই বিষয়টা পৌঁছেছে মহামহিম আমাদেরকে আশ্বাসও দিয়েছেন উনি খতিয়ে দেখবেন বলে আমি দুটো বিষয় নিয়ে